स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने एक मुस्लिम कॉन्क्लेव में क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमाज का लफ्ज जो है कुरान शरीफ में नहीं है, अरबी जबान में भी नहीं है। ये नाम आया इस खित्ते में जब मुसलमान यहाँ तक आए और उनकी इबादत को जब यहाँ ब्राह्मणों ने देखा और लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हैं, उनका नमाज कर रहे हैं और नमाज से हमको नमाज का नाम मिला। अरबों ने हिंदुस्तान के इस खित्ते को अल हिंद अल सिंध में बांटा और ये अल हिंद जो है हिंदला के लफ्ज से निकला, यानी हिंदू समाज के मजहब का नाम हमने दिया, हमारी इबादत का नाम हिंदुस्तान ने हमको दिया। जिन मोहल्लों में, जिन बस्तियों में हम भाइयों की तरह रहते थे, आज हम मुजरिम की हैसियत से यहाँ खड़े हैं। दिल तो ये चाह रहा था कि कुछ वक्त रुक जाए, थम जाए और इन लोगों को और सुना जाए। जब कोई समाज या कोई तहजीब को ख़त्म करना होता है तो तारीख गलत लिखी जाती है, तारीख गलत लिखी शुरू की गई। इसकी इस वक्त बड़ी ज़रूरत थी। अभी मनोज झा साहब चले गए, ये इत्तेफाकिया पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे लोग पार्लियामेंट में होते नहीं हैं। मैंने सोचा था कि जब अगर होंगे तो उनसे कहूँगा कि आपका कारनामा ये है कि आप उस पार्लियामेंट में हैं जहाँ स्पीकर बोलता है और पार्लियामेंटेरियन जो है वो सुनता है, लेकिन मनोज झा स्पीकर को भी रोक देते हैं। हमारे साथी सप्पल साहब हैं, इनके लिए सिर्फ क्या कहें कि इनकी जो मुस्कान है और जो इनकी जो तहजीब है और जिस खुलूस से ये मिलते हैं, तो मेरा तो दिल चाहता है कि बार बार इनसे मुलाकात की जाए। तारीख के औराक को अगर पलटा जाए तो वो तो बहुत लंबी तारीख है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमने इसमें मुल्क में क्या क्या नहीं दिया। हम सबको मालूम है कि हम नमाज अदा करते हैं। नमाज का लफ्ज जो है कुरान शरीफ में नहीं है, अरबी जबान में भी नहीं है। ये नाम आया इस खित्ते में जब मुसलमान यहाँ तक आए और उनकी इबादत को जब यहाँ ब्राह्मणों ने देखा और लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हैं, उनका नमाज कर रहे हैं और नमाज से हमको नमाज का नाम मिला। हमने अपनी इबादत का नाम, अब आप देखें पूरी दुनिया में सलाह और सलात होती है, हय्याल सलाह हय्याल फलाह। नमाज के बारे में ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये इस खित्ते की देन है। अब रहा उनका सवाल, ये हिंदू कहाँ से आए? कुरान उठा के देख लीजिए, वेदांत उठा के देख लीजिए, कहीं हिंदू का लफ्ज नहीं है। ये सनातन धर्म कहलाया या वैदिक धर्म कहलाया? ये जोग्राफिकल नेम है। अरबों ने हिंदुस्तान के इस खित्ते को अल हिंद अल सिंध में बांटा और ये अल हिंद जो है हिंदला के लफ्ज से निकला, यानी हिंदू समाज के मजहब का नाम हमने दिया, हमारी इबादत का नाम हिंदुस्तान ने हमको दिया। इस हद तक हमने कुर्बानी दी इस मुल्क को। लेकिन सवाल ये है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। आज तो हमारी जो हालत है, जिस तरह की तारीख लिखी गई, हमारे दोस्त दया सिंह साहब बाहर बैठे हैं इधर सामने, इन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि अगर मुगलों की हुकूमत और मुगलों का दौर को ख़त्म करोगे तो हमारी सिख कौम की तारीख ही ख़त्म कर दोगे। ये वो जुमला था जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि ये साजिश क्या है, ये हो क्या रहा है।
ہندوستان میں جو مغلوں کو ختم کرنے کی بات کی گئی تو اس سے اندازہ یہ ہو گیا کہ سکھوں کی تاریخ بھی بدلی جا رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں تو ہیں لیکن کہاں کھڑے ہیں؟ جس طرح کی تاریخ لکھی گئی، جن محلوں میں، جن بستیوں میں ہم بھائیوں کی طرح رہتے تھے، آج ہم مجرم کی حیثیت سے یہاں کھڑے ہیں۔ آج ہماری پہچان صرف اس بات پر ہے کہ ہم ایک گنہگار کی شخص میں ہیں۔ زندگی کا حالت یہ ہے کہ ظاہر تنگ نے ہم کو کافر جانا، اور کافر یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہے ہم۔ تاریخ کے بارے میں اگر توجہ نہیں دی گئی، اور یہ بڑا بروقت فیصلہ کیا ہمارے آرگنائزرز نے، جنہوں نے آج سب کو مدعو کیا ہے، اس پہ سوچنا پڑے گا ہم لوگوں کو۔ اگر ہم لوگوں نے اس پہ وقت نہیں لگایا تو پوری تہذیب، پوری تاریخ ختم ہو جائے گی، اور جو دوسرے لوگ چاہتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے سیمینارز اور بہت سی میٹنگوں میں ہم اکثر جاتے ہیں، لیکن آج کے اس سیمینار اور اس کانویو میں مجھے جتنی خوشی ہوئی تھی کہ میں صبح ہی سے تیار ہو کے آ گیا کہ لوگوں کو سنوں گا، تاریخ دانوں کو سنوں گا۔ آپ نے بہت کم وقت دیا لوگوں کو، کیونکہ میں جانتا ہوں 2 دن میں یہ پورا نہیں ہو پائے گا، لیکن ہندوستان بھر سے ہسٹورینز آئے ہیں اور وہ لوگ آئے ہیں جو اس ملک کو اس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں جس کے اوپر ہم نے اپنی قربانی دی تھی۔ ہم نے اس ملک کو اپنے خون کو بانٹ کر ہندوستان کو اپنایا تھا، لیکن کیا ہم نے یہ فیصلہ صحیح کیا تھا؟ اس پہ بھی سوچنے کا وقت آ گیا۔ آج ہم کو یہ سوچنا پڑتا ہے بار بار، یہ قوم جس نے اپنے خون کو بانٹا تھا، وہ توقع تو یہ تھی کہ ہم یہاں بہت اعزاز کے ساتھ رہیں گے، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ حکومت ان کے پاس ہے جو کبھی ہم سفل ہی نہ تھے ہمارے ساتھ اس تحریک میں۔ آج وہ حاکم وقت ہیں، اسی لیے جو کبھی ہمارے ہم سفل نہیں تھے، لیکن جس طرح سے انہوں نے تاریخ لکھنی شروع کی ہے، اور تاریخ کا ایک واقعہ میں آپ کو یوں بیان کر دوں کہ میرے ایک عزیز تھے بہنوئی غلام احمد فرقت کاکولوی، وہ مزاحیہ شاعر بھی تھے اور اردو میں طنز و مزاح کے اپنے وقت کے بڑے بہت مشہور ادیب تھے۔ اس زمانے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بہت لوگوں کو، آج سے کوئی 50 سال پہلے ایک ہسٹورین کے نام سے ایک آدمی پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا اوک، مسٹر اوک۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، یہاں تک کہہ دیا کہ لال قلعہ جو ہے وہ ہندو مہاراجا کا ہے، اور ریزن انہوں نے یہ بتایا کہ جو پرنالے لگے ہوئے ہیں اس میں سور کی شکل ہے، اور سور مسلمان پسند نہیں کرتا، اس لیے یہ ہندوؤں کا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے اول فول تاج محل سے لے کے سب لکھنا شروع کیا۔ تو انہوں نے فرقت کاکولی صاحب نے ان کے جواب میں ایک پورا سلسلہ لکھنؤ کے اخبار قومی آواز میں لکھنا شروع کیا، اور انہوں نے یہ لکھا کہ ایک لکھنؤ میں ایک عمارت ہے چھتر منزل، نوابوں کی عمارت ہے، تو انہوں نے لکھا یہ چھتر منزل جو ہے یہ چھترو پاسی نے بنوائی تھی، اور اس کی بیوی جو تھی اس کے بھانجے سے اس کا عشق ہو گیا، اور چھترو پالدی میں ان دونوں میں لڑائی ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو مار دیا۔ لکھنؤ میں ایک ماموں بھانجے کی قبر کا ایک محلہ ہے، ان کا دونوں وہاں کفن ہے۔ تو میں نے فرقت کاکولی صاحب سے کہا یہ اور فول آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ ان کا جو اوک لکھ رہا ہے یہ 50 سال کے بعد تاریخ بنے گا، اس لیے میں یہ اور فور اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جب وہ لکھا جائے تو یہ بھی لکھا جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اوک نے لکھا تھا آج سے 60-70 سال پہلے، وہ آج کی کتابوں میں مختلف ناموں سے آ گیا، لیکن سوچنے کی بات ہے
कि जैसा अभी किसी ने ये बताया था, अशोक पांडे ने बताया था कि एंकर ये कह रहा है कि व्हाट्सएप पे हमारे पास सबूत मौजूद है। ये तारीख जो आज लिखी जा रही है वो आज के लिए नहीं है, हमारी आगे वाली जनरेशन्स को गुमराह रास्ते से भटकाने के लिए लिखी जा रही है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये आज का कॉन्क्लेव ये हर जगह होना चाहिए और बताना चाहिए नौजवान बच्चों को, क्योंकि नौजवान बच्चा जो है उसने पढ़ना और लिखना भी छोड़ दिया है। मुझे एक बार आईआईटी में बुलाया गया, स्टूडेंट्स ने बुलाया था, चंद साल पहले की बात है, और वहाँ आईआईटी के बच्चों ने जिस तरह से बात की और मुझे हूट करने के लिए कोशिश करी, तो आईआईटी के इंतजामिया ने कहा कि भाई आप ऑडिटोरियम में मत जाइए क्योंकि ये लोग एबीवी के लोग हैं। मैंने कहा जब बुलाया है तो मैं आऊँगा, और मैं जब गया तो मैंने पहला सवाल उन नौजवानों से किया कि तुम हमसे नफरत क्यों करते हो। तो डायरेक्ट सवाल था तो घबरा गए, नहीं हम नफरत नहीं करते। हमने कहा नहीं कोई वजह होगी नफरत की, शायद ये वजह हो कि हमने जिना को ठुकरा दिया इसलिए तुम हमसे नाराज हो, शायद ये वजह हो कि हमने गुनाह किया, नेहरू और गांधी को मान लिया, वगैरह वगैरह। वो लोग फिर खामोश हो गए। चंद दिन के बाद हमारे घर आए और हमसे कहा कि साहब हमें ये सेकंड पहलू मालूम नहीं था जो आपने बताया। तो मैंने कहा आप तो आईआईटी में पढ़ते हो, पूरी दुनिया में जाओगे, तुम तारीख नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि तुम्हारा ख्याल होगा कि नेहरू मुसलमान हो गया। कहे नहीं, नेहरू मुसलमान नहीं था, मोतीलाल हो गए थे। ये आईआईटी के बच्चों की कैफियत है। तो आप सोचिए जो तारीख लिखी जा रही है वो सिर्फ हमारे वक्त के लिए नहीं है, हमारे आने वाली जश्न के लिए भी है, रस्म के लिए भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।